and welcome to Goa News Now, friends. Recently, State Assembly session जालोलो आणि इन दॅट स्टेट असेंब्ली सेशनान आम्ही खूपशे प्रश्न पळयले जे आमदारांनी आपले कॉन्स्टिट्युन्सी आणि गोंयभर जे इशू चालू आहा तेजे बद्दल मांडले. खूपशे डिस्कशन जाले, चर्चा जाली आणि हे हितून जे आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की जे मुरगांवचे आमदार आसा संकल्प आमोणकर तेंच्यांनी खूपशे प्रश्न मांडले. Not only that, but there were various issues that was raised so that those issues can be brought to the logical conclusion. आमकां दिसले आयज आमदार आसा हांगा आमचे बरोबर, सो तांकां ते प्रश्न विचारया आणि खूपशे अदर प्रश्न जावं तो कोळसो जावं तो रिसेंट इन्सिडेंट वेर सर्टन miscreants painted black the posters of other leaders. खूपशे असे कॉन्स्टिट्युन्सी बद्दल प्रश्न जे आमचे कडेन आसा तेंचो उत्तर हेंचे कडेन विचारया म्हणून आमकां दिसलें हो जो सीन हा आयज 15 ऑगस्टाचो आमकां अशें दिसलें की पावस पडटा, बारीक बारीक थेंब पडटा आनी हितून सत्री घेवन इंटरव्यू करचे पेक्षा बी नॅचरल आनी जशें आमकां खबर आसा आमदारी नॅचरल आसा. सो हो ऑपॉर्च्युनिटी घेवन आम्ही आयज इंटरव्यू करता संकल्प बाब आमोणकर. थँक्यू संकल्प बाब. आयज पावसा भितर भिजलेले आसा तुम्ही. भिजला सो दोगांय भिजला आणि भिजून इंटरव्यू फर्स्ट टाइम आम्ही करता, नॉट एज अ एक्सपेरिमेंट, पण आमकांय दिसता की यू नो सच थिंग्स शूड हॅपन. सो थँक्यू व्हेरी मच संकल्प बाब. पयली एक प्रश्न, हो जो स्टेट असेंब्ली सेशनाचो जो आता 4 वीक आम्ही पळयले, यू वर व्हेरी एग्रेसीव, यू वर टेकिंग ऑल इश्यूज. हे जे 10 वर्सां ऑपोजिशन आहले तेजो कितें फायदो पडलो की तुमकां सगळे इश्यू बाय हार्ट आहले? एक्चुली जे कॉन्स्टिट्युन्सीन गेली 20 वर्सां जालो हांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा आनी हें पयलीं जो डॅडी आसलो तेन्नाच्यान हांव कॉन्स्टिट्युन्सी लागसून जाणा आनी खूब लागीं आसा म्हाज्या काळजा कडेन. तेज्या लागून आख्खे विशय जे इश्यू कॉन्स्टिट्युन्सीन जे फेस करता लोक ते विशय म्हाका खबर आसा. जे खंयचें इनकम्प्लीट काम उरलां, खंयचें लक्ष दिवपाचें आसा विशयाचेर, हें म्हाका खबर आसा. कित्याक एक जेन्ना मनशाक एक्सपिरियन्स केल्लो आसा, दॅट इज वन एक्सपिरियन्सूय आसा. कित्याक इतलीं वर्सां जालो आमी इलेक्शनां करता. हांव डिफीट जालो सुद्दां जाल्यार तुमी पळयलां हांव बीन डिफिटेड ट्वायस डिफीट करून 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 लास्टली लोकांचो म्हाजेर विश्वास कॉन्फिडन्स आसलो, तेज्या लागून आयज हांव चिंतून येयलो आसा. आयज तो फाटलो जो म्हाजो एक्सपिरियन्स आसलो तो म्हाका खंय तरी फायद्याक पडटा. आनी आतां हांव रुलिंगेन आसल्या कारणान म्हाका ती कामां लोकांची जाल्लीं जाय आनी ती जाल्लीं जाय कारणान म्हाका कोणाक इश्यू सांगपाची म्हाका आयज पर्यंत गरज पडना. ईच एंड एवरी इश्यू जे कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज फेस करतालो ते सगळें म्हाका खबर आसा आनी ताका फर्स्ट प्रिफरन्स दिवन ते सॉर्ट आवट कशें करपाचो हो म्हाजो प्रयत्न आसा. तेज्या लागून जाता तितले विशय मांडपाक आयज म्हाका लोकांनी प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा हो एसेंब्लीन. आनी एसेंब्लीन जेन्ना आमकां प्लॅटफॉर्म मेळटा जाल्यार थंयसर मॅक्सिमम उलोवप आनी मॅक्सिमम विशय कॉन्स्टिट्युन्सीच्या बाबतींत मांडप, गोंयच्या बाबतींत मांडप, हो म्हाका लोकांनी अधिकार दिलेलो आनी दॅट इज द प्लॅटफॉर्म वेर आय कॅन स्पीक द पिपलाचो लोकांचो इश्यूच्या बाबतींत. तेज्या लागून मॅक्सिमम बेनिफीट घेतलेलो आसा आयज एसेंब्लीन. जे मागीर डिमांडाक आसूं, मागीर कॉलिंग एटेन्शन आसूं, 0 आवर्स आसूं, मागीर बिल्स आसूं, बाकीचे कितें आसलेले ते विशयाचे जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीक रिलेट जातात तेज्या बद्दल म्हाका नॉलेज आसा आनी तेजेर हांवें सदांच आय हॅव बीन वोकल एंड आय हॅव ऑलवेज स्पोकन ऑन दॅट इश्यू. असे कितें इश्यूज दिसतात की खूब वर्सां जाली आतां तरी खबर जाता? सो अशे खुबशे इश्यू आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. कित्याक हें पयलीं खंयच्याच आमदारान जावं कोणें जावं हें केन्नाच आमच्या एसेंब्लीन मानूं नासलें. तुमी मुद्दाम फाटलो रिकॉर्ड काडून पळया. आमी आमदार पयलींचे आमदार पयला जे ऑपोजिशनानूय आसलेले, रुलिंगानूय आसलेले, बट केन्ना विशय म्हणटा ते आमचे मुरगांवचे केन्नाच मांडपाक पावना. हांव नॉको कित्याक लागून ते, बट केन्नाच मांडूं ना. आयज एक देवान जो म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिला आनी वी आर फियरलेस, सदांच एग्रेसिवली काम करपाक आवडटा, लोकांचे विशय घेवन वयपाक आवडटा. तेज्या लागून हांव हे सगळे विशय मांडले आसा. खुबशे इश्यू आसा. मेजर सॅटिस्फॅक्शन मेळटा रोड्साच्या बाबतींत, जे आयज आमचे मुरगांव गोवान कोणूच म्हणूंक शकना बाबा रोड आमचे इनकम्प्लीट आसा, त्या रोडांचेर खंय तरी फोंडकुलां पडलेली आसा, तशें कांयच ना. सगळें जाता तितलें मॅक्सिमम म्हाका PWD मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपाच्या अंडर म्हाका काम करपाक चान्स मेळ्ळा. लायटीच्या बाबतींनी आमचे मॅक्सिमम इश्यूज ना.
बट मेजर इश्यूज हांगा आसा. जो इश्यू तुमकां खबर आसा, जो पयशाचो पोल्युशनाचो इश्यू आसा. दुसरो आमचो उदकाचो इश्यू हो सगळ्यांत चड आमच्या सड्याकारांक लागता. बोगदा, जेटी, हरबर हांगा इश्यू आसा. पयलीं आमी म्हणटाले बायणां उदक रेग्युलर मेळटालें, आतां बायणांवूय इश्यू जाला. सो तेजे लागून आयज खंय तरी जेन्ना हांवें हो प्रश्न मांडून खूब जाण म्हाका म्हणटाले तूं भन तोच विशय कित्याक म्हणटा. जे पर्यंत हांव तो विशय एसेंब्लीन 4-5 फावटी म्हणला ते पर्यंत तो सॉर्ट आवट जायना. आनी आयज उदकाचो जो विशय आसा तो खंय तरी हे फुडें सॉर्ट आवट जातलो हो म्हाका फूल विश्वास आसा. कित्याक 800 क्युबीक मॅट्रिकाची 2 टँकी येता, तेजे ऑलमोस्ट सगळे फायनलायज जाल्लेले आसा. फक्त फायनान्शियल क्लियरन्साक लागून उरला. ते जाले उपरांत टेंडर जाला सगळे जाल्यार ते सोमतें काम फावंडेशन घालून स्टार्ट जाता. ती 1-2 टँकी 800 क्युबीक मिटराची येयली जाल्यार एडिशनल आमकां 1600 स्टोरेज कॅपेसिटी मेळटली. तेजे लागून जो इश्यू लोकांचो उदकाक लागून आसा तो हे फुडें सॉर्ट आवट करपाचो हांव प्रयत्न करतलो. जे आतां उदक लोकांक 1 वरूच मेळटा आनी विदावट प्रेशर मेळटा, तो ती टँकी जाल्यार म्हाका रेग्युलर दिवपाक एक 4 वरां तरी उदक दिवपाक खंय तरी हांव सक्सेसफूल जावंक शकता. प्रयत्न चालू आसा, लोकांचो आशिर्वाद आसा, लोकांचो विश्वास आसा मागीर हांव ट्राय करतां. अशें कितें जालां की तुमी मिस जाले बीन ना हे इशू आसलोलो इम्पॉर्टंट पण मिस जालो? ना, तशें एकूय विशय ना. म्हाका दिसता बारीकच्या बारीक विशय सुद्दां हांवें घेतलेलो आसा, म्हणल्यार जेचेर सोल्युशन ना आनी इट इज व्हेरी लॉंग पेंडींग इश्यू. तो सुद्दां विशय आतां हांवें परत ओपन केल्लेले आसा. पळय अशे सुद्दां इश्यूज खुबशे आसा. तेजे भितरलो एक मेजर इश्यू म्हणटा तो वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड जो 2016 बंद पडलेली. तेंकां तेंचे सेटलमेंट जाल्लेले ना. आयज तेंकां तेंची केसूच फुडें वचनासली, बंद आसा. 2022 हांव जेन्ना जिखलेलो आयज तुमी पळय एसेंब्लीन एवरी टायम हांव म्हणटा तेंची मिटींग स्टार्ट केलेली आसा CM कडेन. तेंचे उलोवप चालू आसा बॉम्बे तेंचे कडेन. तेंचो जो लिक्विडेटर आसा तेजे कडेन उलोवप चालू आसा, तेका आफोवपाचो प्लॅन आसा. अशे विशय जे डेड विशय आसलेले तेका आनी लोकांक दिसताले आज सोडून दिले लोकांनी. अशे खुबशे विशय आसा ते रिकलेक्ट केल्लेले आसा. मेजर इश्यूज जे असलेले ते मॅक्सिमम इश्यूज कॉन्स्टिट्युन्सीचे ते सगळे हांवें म्हाका दिसता हांवें मांडलेले आसा. खुबशे चालीक आसा. जातले जसो आमचो रोड सर्कल ग्रावंड चालीक आसा तो स्टार्ट जातलो. JRPचे सिवेज लायनीचो प्रॉब्लम आसा तो जातलो. आमकां हॉस्पिटल सगळे जाण मागीर फकाणां उडयताले हॉस्पिटल कसो बांदूंक शकता. जेन्ना ऑलरेडी चिंतले एक तालुक्यान एक हॉस्पिटल सेकंड हॉस्पिटल हो कसो बांदूंक शकता. हांवें लोकांक जो विश्वास दिलेलो प्रॉमीस केलेलो तो हांवें दवरलेलो आसा आनी ते हॉस्पिटल बेगीनच्या बेगीन हांगा फावंडेशन स्टोन बेगीन जावपाचो आसा. 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर जातलो 100% जातलो आनी म्हाका कॉन्फिडन्स हांव करून घेतलो. अशे खुबशे विशय आसा जे म्हाका दिसता हांवें करूंक जाय लोकांच्या लागून. आनी जो उतार लोकांक दिलोसो वय बाकीचे विशय खुबशे आसात पर्सनल विशय तेवूय आमी घेतलेले आसा आनी जनरल इश्यू जे सोसायटीक लागता. सो म्हाका फर्स्ट लोकांचे जनरल इश्यू इंडिविज्युअल इश्यू आसा तेवूय घेतलेले आसा. जशे आमचे राज्य लक्ष्मी लोकांक येना, गृह आधार स्कीम लोकांक येना, परत DSS स्किमी पावना, असलेय विशय आमी मांडलेले आसा. सो इन्क्लुडींग इंडिविज्युअल सोसायटीचे जनरल विशय डेड इश्यू असे सगळे विशय हांवें आयज मांडलेले आसा आनी खंय तरी प्रयत्न चालू आसा तेका चालीक लावपाचे आनी ते घडोवन घेवपाचे. नेक्स्ट हितून कितें अशें आसतलो की परत मारतले हो असलो इशू? पळय जे इश्यू म्हाजे कडेन सॉर्ट आवट जायना ते इश्यू हांव मानीत रावतलो. जशें एग्जाम्पल रविंद्र भवनाचें जे विशय हांवें पयलीं सगळी मानीत रावतलो कित्याक बाबा थंयसर आमकां AC प्लांट युज जाल्लेल्या कारणान थंयसर मेळना तो आतां करून घेतलो. लायब्ररी आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यात अजून पर्यंत नासली. केन्नाच कोणें हेजेर विचार करूनासलो की मुर्मुगांव तालुक्याक लागून लायब्ररी की बाय येता ऑलरेडी इन्स्पेक्शन काडलेलें आसा. एक बऱ्याची लायब्ररी मेळटली जे भुरग्यांक कोणाक फर्दर स्टडीज करूंक जाय IAS एग्जामीक प्रिपेरेशन तसले प्रिपेरेशन चालू आसा. तसले खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी हांव तांकां थंयच्या लायब्ररी भितर भुरग्यांक ते दिवपाक सोदता. अशे खुबशे विचार आसा आनी खंय ते चालीक लायलेले आसा. इट इज ऑलमोस्ट डन. अशे खुबशे विशय आसा ते जाल्ले आसा. जे लिटल बीट समाधान आसा आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. इट इज मॅक्सिमम जागो आसा हांगा तो MPDचो जागो आसा. MPD लॉक बाकीचो आसा तो तुमी पळयता नेव्हीचो आसा, NMTCचो आसा. अशे डिफरंट सेंट्रल एजन्सीचे चडांत चड जागो आसा. आनी बाकीचो जागो आसा तो आमचो गव्हर्मेंटाचो आसा जेचेर आमच्या लोकांची घरां आसा. हांगा प्रायवेट लँड ना कांयच ना. एक कसली बिल्डींग येयना कसले कांयच ना. कसलोच म्हणजे तो विशय म्हाका लागना. वेन इट कम्स टू टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणटा पळय तो विशय आमकां खंयचीच लागना वेन इट कम्स टू मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. सो अशे बाकीचे आसा. आयज आमचो
बायना बीच डेड आसलेलो तो आयज खंय तरी आमी एक हॅपनिंग करून गेलो आसा कितले लोक थंयसर येता आतां सो अशे कितलेशे विशय आसा ते आमी घेता आयज तूं ज्या जाग्याचेर उबो आसा जॅपनीज गार्डन विचारपा आसलेलो जॅपनीज गार्डन जे जाग्याचेर आमी उबे आसा हेजेर सुद्दां केन्ना कोणी लक्ष दिना की आयज कितें जाला हेजे मेंटेनन्स ना जाल्लेलें आसा एनपीडी इज नॉट टेकन केअर कित्याक आयज ते खंय फाटीं एका टायमार हॅपनिंग प्लेस आसतलो हय सकयल वयतले लोक इतले हांगा जागो आसनासलो लोकांक सो हांवें गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट केलो जर तेंचे कडेन जायना जाल्यार वी शूड टेक इट ओवर फक्त गार्डन ती लोकांक लागून लेट इट बी अ पब्लीक प्रॉपर्टी लोकांक लागून आनी हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर घेतले जाल्यार लेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॅन ऑल्सो डेव्हलपमेंट ब्युटिफिकेशन करून घेवंक शकता नाल्यार लेट द आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट टेक ऑर एनी अदर डिपार्टमेंट लायक टुरिजम डिपार्टमेंट कॅन टेक इट ओवर ऑर PWD डिपार्टमेंट कॅन टेक सो वी हे प्रश्न हांवें मांडलेलो आसा की दीस शूड कम इन टू फोर्स कित्याक हो एक आमचो हॅपनिंग प्लेस आसतलो सड्यार आनी आयज MPDचे खुबशे लोक रिटायर जावन गेलेले आसा VRS घेवन गेले आसा आयज तो स्ट्रेन एका टायमार 6,000 7,000 MPDचे लोक आसलेले हांगा आयज तो स्ट्रेन ना आयज तो स्ट्रेन 900चेर येयलो आसा 900 सो हेजे लागून हे खंय तरी हेजेर लक्ष ना जाल्लेलें आसा कित्याक तुमी पळयता इट इज वन ऑफ द ब्युटिफूल प्लेस पळय ओवरलुकिंग सी स्मॉल बीच सच अ ब्युटिफूल प्लेस सो म्हाका दिसता खंय तर हो आमी गोवोरमेंटाच्या अंडर घेवपाक हांव प्रयत्न करपाक करीत आसा संकल्प एक माझ्या मनान आनी लोकांच्या मनान आसा की प्रश्न खुबशे आसा प्रश्न मांडटाय आमदार लोक सगळे पण ऑन द ग्राउंड तेजे पर्संटेज वा सोल्युशन आसा ते खूब कमी दिसता तुमकां दिसता हे जे लोक चिंतता ते सारके आहा पळय प्रश्न मांडप हे लोकांचे प्रश्न लोकांचो विशय आसा तो मांडप आतां ते काम करून घेवप ना करून घेवप ते आमदाराचें प्रश्न मांडलो म्हणून जायना तर आमदारान ते फॉलोअप करपाचें आसता आनी जे पर्यंत आमदार फॉलोअप करना आनी काम जायना तें काम जावपाना सो आमदाराची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंक जाय सो हांव जेन्ना ते विशय मांडटा जाल्यार तेजो म्हाका रेग्युलरली हांव तेजो फॉलोअप करीत आसता आयज पर्यंत हांव जेन्ना प्रश्न म्हणटा आयज तुमी मुद्दाम पळयलेलो आसा कित्याक म्हाका स्पिकरान खंय तरी इंटरप्ट केलो म्हणपाक लागलो हो प्रश्न तेणें 3-4दा मांडलो म्हणपाक लागलो सारको तो त्या मनशाक सुद्दां उगडास उरता कित्याक हांव हो प्रश्न बंद मांडटा म्हणून आनी मागीर तेन्ना हांवें जाप दिली चालली मिनिस्टराक हांव कित्याक लागून मांडटा कित्याक तूं म्हाजो आजून तो इश्यू सॉर्ट आवट करून घेयना तुका इतले रिमांयडर धाडले इतले तुका सांगले तर असून घेयना इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी ती नो करून घेवंक जाय आतां तो प्रश्न आसा तो आतां बेगीनच्या बेगीन जातलो सॉर्ट आवट सो जे पर्यंत तूं ताका परत मांडना फॉलोअप करना ते पर्यंत कांयच जायना आयज सगळे जाण म्हाका किल्ल्याक लागून फोटाक लागून कोणूच तेजेर लक्ष दिनासले केन्ना तुमी आयकलेले सड्याचेर किल्लो आसा म्हणून केन्ना तो विशयच नासलो केन्नाच कोणें मांडूना हो विशय कोणा लक्ष दिना आयज तो हांवें करून मिनिस्टराक हांगा हाडून इन्स्पेक्शन केलें आयज सुद्दां ताका परत हे असेंब्लीन मांडले तांकां उत्तर ना तांकां कितें म्हाका उत्तर दितले ते म्हणटा बाबा तुमी काम करून कशें करून दिता करता तो आमी हातीन घेता आनी करून दिता तुका फाटल्यान लागपाची गरज आसा फाटल्यान लागपाची गरज आसा पूण तूं बसलो आनी तुजी कामां जातले हे जायत शक्य ना जे पर्यंत तूं मुवमेंट करना तुजे कामाक लागून तूं स्पीड वाडयना ते पर्यंत म्हाका दिसता आनी म्हाका ती एक खंय तरी देवान ती एक आशिर्वाद आसा कित्याक हांव ते कंटिन्युअस फॉलो अप करता कंटिन्युअस त्या विशयाचेर वयता CM सुद्दां खुबदां म्हणटा तूं कसो रे कितले तो विशय सांगता तोच विशय सांगता बेजारले बी ना बेजारता थोडे जाण पाहिजे तूं बरोबर आमकां हांव फाट सोडपाना जे पर्यंत म्हाज्या लोकांचो इश्यू सॉर्ट आवट जायना ते पर्यंत हांव त्या उबी बसपाना फाल्यां आमकां लोकांक फेस करूंक जाय आयज लोकांक जो आमचेर विश्वास आसा तो विश्वास ट्रस्ट लोकांक दवरपाक लागून आनी म्हाजेर दवरपाक लागून ते हांवें डिलिव्हरी करूंक आयज हांवें डिलिव्हरी करूना जाल्यार म्हाका दिसता आय विल बी अ फेलियर आनी वीच आय विल नेवर अलाव एज अ पर्सन आय विल ट्राय माय बेस्ट टू डू वॉट एवर आय कॅन डू तुम्ही ट्रस्टाचेर उलयले आणि एक जे लोकांनी तुमकां ट्रस्ट करून निवडून हाडले तो कोळसा बद्दलूय आसलेलो मोड पोल्युशन तुम्ही हे इश्यू सुद्दां असेंब्लीन मांडलेले आसा बिफोर आय आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज युअर करंट स्टँड ऑन कोल पोल्युशन सेम आसा की कितें चेंज आसा पळय आयज तूं म्हाका हो प्रश्न विचारता आनी असेंब्लीनी सांगला आनी हांवूय सांगता तुका आमकां कोल ना म्हाका सुद्दां तुवें पर्सनली विचारलें म्हाका कोल ना आयज कोलाचो खरोच लोकांक त्रास जाता बट आयज हो कोल आतां न्हू कितलींशीं वर्सां जालीं हो हांगा हँडल जाता आनी पोल्युशन येता आमी एवरी टायम तेजेर पोल्युशन आमी उलयताले आनी आजून पर्यंत हांव रुलिंगेन आसून सुद्दां तो विशय हांव मांडटा ताका हांव गट्स जाय आसून सुद्दां कित्याक लोकांचो विशय हो म्हाजो पर्सनल विशय न्हू लोकांचो विशय आसा आयज आमकां कितें जाय किंवा इतलीं वर्सांसून कोण हँडल करता आमकां कोल बंद जालो कोल बंद जायना जाल्यार इवन हांवें तूं मॅनिफेस्टो पळयलो जाल्यार तेजेर सुद्दां हांवें मेन्शन केलें जाल्यार एटलिस्ट
कंट्रोल पोल्युशन आसा पळय तें कंट्रोल जावंक जाय. कित्याक पोल्युशन म्हणटा तें लोकांच्या घरांनी वयपाक शक्य जावंक जायना. थोडे आमचे पळय आतां पावसान तितलो इफेक्ट ना, बट जेन्ना आमचो समर सिजन आसता पळय तेन्ना ते वारें स्पेशली येता मार्च एप्रील मे लोकांच्या घरांनी वयता. खरेंच आमी पळयला तो, आमी ते देवळांनी पळयता, आमी चर्चीन पळयता, मोसान हात लायलो जाल्यार सगळे तेजेर कोळसो लागता. हे हांवूय मान्य करता ना न्हू, बट हेजेर कितें तरी सोल्युशन गव्हर्मेंटान काडूंक जाय. आयज मायनींग एक्टिविटीज बंद जाल्लेली आसा, खंयचो तरी एक ग्रीन कार्बो हाडपाचो प्रयत्न करूंक जाय. तसोच आमचो जो कोल येता आनी ताका जर गव्हर्मेंट बंद करूंक शकना जाल्यार तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय. आनी हांव खंय तरी मातसो समाधान आसा, हांव म्हणना फुली, बट लेट इट सी इन रियलिटी. वेन इट कम्स इन टू रियलिटी खरोच बाबा तो पोल्युशन कंट्रोल जातलो काय ना ते हांव सी एमा कडेन रिक्वेस्ट करून सी एमान स्वता एमपीक बरोवन, सेंट्रल मिनिस्टराक बरोवन, गव्हर्मेंटाक बरोवन, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक खंय तरी तांकां आतां JSW जिंदालाची कंपनी तांकां सांगला की बाबा तुमी डोम घालात आनी ते तुमचे हँडलिंग तशें हे इंडियन अजून पर्यंत खंयच ना. सगळे असले ते एब्रॉड आसा, भायल्या देशान आसा. आतां फर्स्ट टायम इंडियेन आनी तेव्हा बीन आमचे मुर्मू पोर्टार फर्स्ट टायम एक डोम येतालो आनी त्या डोमा भितर हो सगळो पूल हँडल जाता. जो पोल्युशन आसा तें भायर येवपाना म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलां, बट आमकां कितलें तें खरें तें खबर ना. जेन्ना तो डोम येतलो, जेन्ना तें ऑपरेशन स्टार्ट जातलें तेन्नाच आमकां कळटलें बाबा पोल्युशन कमी जाला काय ना, तो पोल्युशनचो इफेक्ट आमकां जाता काय ना. तेजे उपरांत तेजे सायडीकूच अडानी आसा, अडानीन काम स्टार्ट करूं. सो हो जर सक्सेसफूल जालो जाल्यार अडानीकूय आमी तेच सांगतले, रिक्वेस्ट करतले गव्हर्मेंट की बेगीनच्या बेगीन बाबा डोम घाला. सो हेजो पोल्युशन आनी समज ते जर तेजेर फाल्यां डोम घालून सुद्दां जर पोल्युशन जाता जाल्यार कोलूच नाका न्हू आमकां आनी कित्याक जावं लोकांक त्रास जावपाक. कोल नाका हो म्हाजो पयलींसून स्टँड आसा, बट एटलिस्ट आतां जर कोल बंद करूंक शकता, एटलिस्ट प्रिकॉशन घेवन तरी ते खंय तरी पोल्युशन तरी लोकांक त्रास जावंक जायना हो म्हाजो स्टँड आसा. जेन्ना तुमी आतां तुमचो एक्चुली इंटेन्शन इज गूड एज वॉट यू आर सेईंग, बट जेन्ना तुमचेच लोक, तुमचेच फ्रेंड, आदले फ्रेंड आतां एक्टिविस्ट, तेन्ना हे तुमकां तुमचे बद्दल उलयता, व्हिडिओ काडटा, सोशल मिडिया सर्कुलेटी जाता, तुमकां यू आर ओके विथ इट, मातसो दुखता बीन की इतले सांगले सुद्दां तांकां अंडरस्टँड जायना ते. I don't have anything against anybody. मनशान जेन्ना I am into political field, whether in opposition, in ruling, you should have that capacity of taking the criticism. कोण तुका जेन्ना क्रिटिसायज करता ती तुजे कडेन कॅपेसिटी आसूंक जाय घेवपाची. एन आय नेवर रियॅक्ट, केन्नाच हांव रियॅक्ट जायना, कित्याक ते आपलें काम करता, ते आपली ड्युटी करता. जेन्ना ते म्हाज्या वांगडा आसलेले तेन्ना हांव तेच करताले. सो एक्टिविस्टाचो रोल जो आसा पळय तो तेंच्यांनी करपाचो. खंयसर कितें वायट गजाल घडटा, खंयसर रॉंग जाता, तेंच्यांनी खरेंच तो एक्सपोज करपाचें आसा. आनी जे करता ते सारकें करता, एक्सपोज करता, बरोबर आसा, बरोबर. बट तितलो जो प्रयत्न आमी करता तोवूय खंय तरी नोंद जावंक जाय. बाबा खंय तरी प्रयत्न करता, खंय तरी बरें कितें चल्लां तेजीय खंय तरी जाणीव घेवपाची गरज आसा. सो आय हॅव गिवन फूल फ्रिडम टू ऑल द पीपल इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज म्हाजो कोण एकटो सुद्दां दुश्मन ना. म्हाजें ओपोजिशन जावं, म्हाजें जावं, हांव जेन्ना दुसऱ्या पार्टीन आसलेलो आतां ह्या पार्टीन येयलो म्हणून कोणाक केन्ना डिफरन्शिएट करना, सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन चलता. तुम्ही माझी फर्स्ट इंटरव्यू केला तेन्ना म्हटलेले मुरगांवच्या लोकांक इंडिपेंडन्स मेळ्ळो म्हणून. तूं आयज 15 तारखेकूच म्हाजी इंटरव्यू करता इंडिपेंडन्स डेचा. तेन्ना लोकांक सुशेगाद रिलीफ मेळ्ळें, फ्रिडम मेळ्ळो, लोक खूश आसात. आयज लोकांक मुर्मुगाचे लोक कितले सुखी आसा, भंय ना. जो मनान लोकांक भंय आसलेलो पळय पयलींच्या हेजे कडसून तो आतां भंय ना. लोक फ्री आसा, लोक आयज बिंदास खेळटा, भोंवता, उलयता, एकामेका कडेन सगळी मजा मारता, कांयच ना, कसलो भंय ना. आनी केन्नाच आमी कोणाक आमच्या अंडर करूं. आफ्टर ऑल डिसिजन इज ऑफ द पब्लीक. तांकां फाल्यां सकाळी दिसलें जाल्यार म्हाका जिखून हाडटले, परत तांकां दिसना जाल्यार म्हाका ते डिफीट करतले. हें पयलीं म्हाका खुबदां डिफीट केला, बट हांवें केन्नाच लोकांक केन्ना ब्लेम करूं. म्हाका सदां दिसता हांव खंय तरी कमी पडलो, हांव खंय तरी फाटीं पडलो. सो हो विश्वास मनान दवरलेलो आसा, केन्ना लोकांक ब्लेम करना. आयज पर्यंत लायफान कोणाक ट्रान्सफरी म्हणटा ती मारूं ना. हांगा लास्ट टायम हांव दुसऱ्या पार्टीसून जिखलो, तेन्ना जिखतात सोमते 10 मार्चाक हांव जिखला, 24 मार्चाक 65 लोकांक ट्रान्सफर दिसता दुबावान. गव्हर्मेंट तेंचो जालो, दुबावान ट्रान्सफर, कित्याक म्हाका सपोर्ट केला म्हणून. असो दुबाव लोकांचे केन्ना दुबाव घेवप ना. लोकांक फ्री सोडपाचो, लोकांक आपल्याक जाय ते डिसिजन लोक घेतले. वोट करप ना करप हो लोकांक. लोक आमचे गोंयचे लोक खूब हुशार आसा आनी मुर्मुगांवचे लोक खूब हुशार आसा, शिकलेले आसा, ते सगळे पळयता. तांकां कितें जाय योग्य टायमाचेर रायट टायमाचेर ते करतले.
जे त्रास हांवें काडिल्ले आसा तेवूय लोकांनी पळयलेले आसा. अजून आयज रुलिंगेन आसून सुद्दां आयज हांव कसो त्रास काडटा तेवूय लोक म्हाजे पळयलेले आसा. अजून जर हांव जर सेल्फीश आसलेलो तेन्ना गव्हर्मेंटाची सगळी फॅसिलिटी घेवपाक. आयज हांव लोकांक लागून 2 वर्सां जाली, ना कसलें पोजिशन ना कांयच ना, गव्हर्मेंटाची कसली हांव फॅसिलिटी घेयनासतना आयज लोकांक लागून हांव वावरता. इतलोच इंट्रस्टान कितें तरी फुडें लोकांक लागून हांव कितें बरें करूंक शकता हो इंटेंशन घेवन हांव लोकांच्या मदीं आसा. म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा. लोकांचो विश्वास म्हाका लोकसभा इलेक्शनाकूय दाखयलो. आमकां इतली व्हडली लोकांची लीड दिली हेंवूय व्हडलें सॅटिस्फॅक्शन. तेन्ना इतलो आख्खो सावथ गोवा इतले नॅगेटीव जाले आमी तरी बसून मुर्मुगांवच्या लोकांनी म्हजे बरोबर रावले, लीड दिले. तेजे लागून सदांच तेंचो धन्यवाद म्हणटा. सदांच तेंचो आशिर्वाद म्हाज्या फाटल्यान आसा आनी असोच तेंचो सपोर्ट म्हाज्या वांगडा आसतलो आनी भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसतलो. तुमचो टार्गेट 80% आसलेलो ते टायमार. I was confident. But certain things too जाणा पॉलिटिक्सान you don't know बाबा लास्ट मोमेंटाक कितें जाता तें. And you know the equation what happened. So ते इक्वेशनाक लागून सगळे खंयच्या खंय जाले ते आनी जो टार्गेट आसलेलो आय कुड नॉट अचीव. हांव सांगता इवन आय हॅव तेजे लागून हांवें माफी मागलेली आसा पार्टी लिडरशिपा कडेन की आय कुड नॉट अचीव दॅट टार्गेट. बट स्टील एक समाधान मेळ्ळें की आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यान तो मुरगांव जावं वास्को जावं दाबोळी तितलीच लीड मेळ्ळी. And Murmugao is the smallest in number of voters, 20,000 only. Vasco 36 आसा, Daboli 25 आसा, but तरी पासून जी लीड असलेली पर्सेंटेज वायज Murmugao has achieved much higher than other constituency. So I am happy when बाकीचो सिनारो पळयला. बट पयलीं जो कॉन्फिडन्स आसलेलो पळय आयज तूं म्हाका सांग अशें उलोवंक शकता की मुर्मुगांवान ऑपोजिशनूच ना. सारकें ऑपोजिशनूच ना. जेन्ना ऑपोजिशन ना जाल्यार सगळी वोटींग तरी पडोंक जाय. हेजे वचून दिसता थोडे जण जेलस आसात, थोडे जण बिहायंड द सीन रावन काम करतात. म्हणजे संकल्प बाबा चड वोट पडलेले संकल्पाक क्रेडीट मेळटलें, संकल्पाचें नांव वयर जातलें. सो तो फायदो संकल्पाक जावपाक दिवप ना म्हूण अशें करून फाटसून काम केलां आनी ते वोटींग जाता ती कमी हाडपाचो सुद्दां प्रयत्न केलेलो आसा. आनी हे सगळे पार्टी लिडरशिपाक पार्टी खबर आसा. तेजे भितर हांव चड उलोवपाक वचना. इट इज अ पास्ट. वी हॅव टू गो लूक फॉरवर्ड. मूव फॉरवर्ड. आता एक पास्टाची एक खबर म्हाका उगडास आसा. तुमचो जो पास्टान एमपीटी दुश्मन आसलेलो, एनिमी नंबर 1. आता एमपीटी स्टील युअर एनिमी ऑर हॅव बिकम फ्रेंड्स? See, enemy अशें म्हणनाका. I have always been vocal when it comes to the issue, and these issues are always related to MPT. Earlier it was MPT. So you must have seen earlier also हांव सदांच उलयता विशय when it comes to public. आयज MP जे करता पळय ते केन्नाच आमकां लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान दिना. ते ऑलवेज बायपास. नाव स्टेट गव्हर्मेंटाकूय कॉन्फिडन्सान दिना. ते करता आनी तेजे उपरांत कितें जाता जेन्ना तो तेंच्यांनी तो प्रोजेक्ट घेतल्या उपरांत जेन्ना आमकां ओपनली कळटा तेन्ना खंय तरी अशें दिसता की बाबा हो रॉंग हो इन द इट विल गो अगेन्स्ट द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युन्सी. कित्याक मुर्मुगांवान म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी येता थंयसर म्हाका ते त्रास जाता. पयलीं सुद्दां हांव ऑपोजिशन आसता तेन्ना हांव उलयतालो तेन्ना हांव इश्यूचेर नुसिनान तो इश्यू जालो तुमकां खबर आसा. तेजेर उलयला हांव भरपूर उलयला. सेकेंड इश्यू कोर्टांचो म्हाल चोरलो तेंच्यांनी आयनूड थंयचो स्टोर आसलेलो तेजेर आयले तेजे कंप्लेंट्स फायल केलेले. सो अशे कितलेशे इश्यू आसलेले. आतां सुद्दां इश्यू घेवन फुडें चल्लेलो आसा एमपीटीच्या फोटाक लागून. आतां फोटाक लागून तेंच्यांनी आमकां वाट दिलेली आसा, झगडून घेतलेले. असले विशय जे पर्यंत हांव झगडना, जे पर्यंत हांव वोकल जायना, गव्हर्मेंटाच्या फुडें हाडना ते पर्यंत कामां जायना. आयज हांव कोर्टाक लागून झगडटा. जो कोर्टान 11 बथ आसा आमचे, बथ नंबर 1 to 11 तेजे भितर आतां 10 आनी 11 ते प्रायवेटायज करपाक सोदता. कोणा कडेन PPP सायन केलेली आसा डेल्टा कडेन म्हणून कोणा कडेन. इट इज व्हेरी बॅड. तो एकूच बथ उरला 10 आनी 11 जेचेर आमचे सगळे गोंयकार लोक काम करता. आयज स्टुडिओ थंय आमचे गोंयकार आसा, ट्रकवाले आमचे थंयसर गोंयकार आसा, मशिनरीवाले आमचे थंयसर गोंयकार, लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आमचे गोंयकार आसा. हे सगळे गोंयकार लोक करता थंयसर. पयलीं कशें आसलेले, पयलीं थंयसर कितें आसलेलें आमचे सगळे जे आसलेले ते भायले लोक काम करताले बाकीच्या हेच्या भितर. आतां 11 पोर्ट नंबर बथ नंबर 1 to 9 पर्यंत गेले जाल्यार सगळो तो प्रायवेटायज जाल्लो आसा. अडानीन घेतला, जिंदालान घेतला, आतां तो क्रूज टर्मिनल येता. हे सो आमचे कडेन गोंयकारां कडेन उरले. तुमी जाणा कितलेशे स्टुडिओर आसलेले तेंच्यांनी सगळ्यांनी लॉक मारला. माशाडो असले कंपनी मणिरेकर असले कंपनी लॉक कितली व्हडली. आयज तेंच्या वांगडा लोक कामाक आसले ते बेकार जावन पडलेले आसा. आयज ते लोक बाबा आमचे कडेन येता, आमचे कितें तरी सेटलमेंट करता. आयज ते लोक लॉसान कित्याक गेला, कित्याक हांगा प्रायवेटायज जाले म्हणटा तांकां बिजनसूच ना जाल्यार ते कितें म्हणून चालू करतले आपली कंपनी. सो
सो हे फुडें लॉस जावचो न्हू म्हणून हांव झगडटां. आय एम नॉट अगेन्स्ट MPA, आय एम अगेन्स्ट त्या पॉलिसी जे गोंयकारांक आयज थंयसर ते 10 मेकरा बंद जालो 2,000 लोक मॅक्सिमम म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी आयज रस्त्यार येतले, आयज बेकार जातले. सो वीच आय एम नॉट अलाविंग देम टू डू. बाबा हेजेर परत हे केला आनी वॉट एवर PPP हॅज बीन सायन इज ऑन पिनट्स. 30 वर्सांक लागून पिनट्साचेर सायन केलेले आसा कंपेर्ड टू अदर पोर्ट. फायदो करून दिला. हय तांकां फायदो करून दिला. अदर पोर्ट्सान कशें आसा मॅक्सिमम बेनिफीट गोज टू द पोर्ट. न्हू तेंचो शेअरिंग बीन कसो आसता 67% पोर्टाक वयतलो, 33% ताका प्रायवेटाक वयतलो. हांगा 50-50% तेंचो ते कसो आसता 5 years कॉन्ट्रॅक्ट. हांगा कितलो आसा 30 वर्सां 30 years. हांगा इन्वेस्टमेंट कितले आसा 140 मुर्मुगांव पोर्टाक. तेंचो पोर्टाचो इन्वेस्टमेंट कितलो आसा 570 crores. 570 आनी 140 उरलो आनी दॅट ऑल्सो 30 years. हांगा 570 for 5 years. पूण अशें खुबशे आसा जे हांवें तेंचे फुड्यान हाडलेले आसा, गोवोरमेंटाच्या फुड्यान हाडलेले आसा. वी आर रिटर्न टू द सेंट्रल गोवोरमेंट. एक म्हजी मिटिंगूय जाल्लेली आसा तेंचे बरोबर ते विशयाचेर आमचे कितें इश्यू आसा ते आमी मांडलेले आसा. पळोवया कशें जाता ते. आय एम ट्रायींग माय बेस्ट टू सी दॅट 10 मेकरा आसा तो आमच्या गोंयकारांच्या लोकांच्या हातीन उरचो. यू आर ट्रायंग बट यू विल एन्श्योर की हे जावचेच ना अशें ते एडमेंट उरले जाल्यार हेल्पलेसली. ते एडमंड उरले जाल्यार ते डिसिजन गव्हर्मेंटाचे. माय एज अ रिप्रेझेंटेटीव माय थिंग इज टू पुट इट फॉरवर्ड टू द गव्हर्मेंट. आनी आमचो गोंयचो गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस. कित्याक आयज जर इतले जॉब ऑपॉर्च्युनिटी थंयसर जॉबलस जातले 1,500 समज खंय तरी गव्हर्मेंटाचेर विचार करपाचो आसा. कित्याक आमी पयला वेस्टर्न इंडिया कशी बंद पडली, लोक कशे रस्त्यार पडले, तशें जावपाक हांगा दिवपाचें न्हू. आय वील ट्राय माय बेस्ट एंड आय वील ऑलवेज बी वीथ द पीपल. ते जे डिसिजन फुडें घेता तेंच्या बरोबर हांव आसतलो. एक हांवें पळयलेलें आसा की MPT जे भशेन पयलीं एग्रेसिवनेस आसलेले आतां खंय तरी जावं ते झाडां कापता जावं ते अदर इश्यूज दे आर नॉट टेकिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वा सिवीक एडमिनिस्ट्रेशन इंटू कॉन्फिडन्स. तुमकां दिसता कित्याक म्हाका याद जाता पॉल्युशन जाता म्हणून एक स्विपींग मशीन हाडून दवरलेली हो बंद. थोडे दीस पयलीं एक इशू नोटिफिकेशन काडलेलो की बाबा ऑल द ट्रक्स वील गो वॉशिंग देअर टायर्स. हें आतां जाता की जायना खबर ना पण पॉल्युशन लोकांक भोगचें पडटा. डू यू थिंक दॅट स्टँड शूड बी चेंज ऑर तेंचो जो ऑपरेशनल सिस्टम आहा तो मातसो खंय तरी लोकल सेंट्रीक आसतलो. पण कशें आसता तेन्ना इशू जेन्ना हे लोक घेता, एक्टिविस्ट घेता, हांव घेता, लोक घेता, तेन्ना ते खंय तरी अलर्ट जाता. आनी ते अलर्ट जावन ते नोटिफिकेशन काडटा, हें करता, सगळें करता आनी आमी करता. थोडे दीस करता, केल्या उपरांत सगळे जाण थंड जाता, मग ते काडटा बंद करता. म्हाका ते परत कोणाक पडलेलें ना. पूण देर इज सी वी डोंट हॅव अ सिस्टम बिकॉज दे आर बीन गवर्न बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. आमचे कडेन कसली सिस्टम ना टू कीप अ वॉच ऑन देम. वी इवन डू बिंग अ MLA आमकां सुद्दां ऑथॉरिटी तेंच्यांनी दिल्ली ना ते वी कॅन एंटर द पोर्ट. आयज म्हाका पोर्टान वयता सुद्दां तेंचें परमिशन घेवन पास जाय. सो दीस आर द थिंग्स. सो भितर कितें चल्लां, कोण मॅनेज करता आमकां कांयच खबर आसना भितरलें कितें चल्लां तें. आनी खंय तरी लोकांकूय खंय तरी भितर आसूंक जाता. तर हेच जर आतां तेंच्यांनी जर आमकां पयलीं सांगलेलें आमचो लोकल्सान जर कोणाक घेतलो जाल्यार वी कुड हॅव मॉनिटर बाबा हें जाता काय ना, टायर वॉश जाता काय ना, लोड जी कॅपॅसिटी तेंच्यान सांगलेली आमी मेंटेन करतले ती जाता काय ना. आमकां थंयसर ना बिलींग कितें जालां रिपोर्ट नासता, कांयच नासता, कितेंच ना. चल्ले ते आपले भरता आनी. सो कंट्रोल म्हणटा तो ना आमचो, हो गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ना. आनी काय इवन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे येता तेंच्यांनी ते घातिल्ले आसा, मॉनिटर घातिल्ले आसा, थोडे थंय येता ते चॅक करता वयता. बट इन रियलिटी जर आमी जेन्ना थंय उबे रावन पळयता जाल्यार तेजें पोल्युशन जाता हें हांवूय मानता, तुमीय मानतले, लोकांकूय खबर आसा. बट जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता तांकां सगळें नॉर्मल अलर्ट मोडार नॉर्मल मेळटा, सगळें नॉर्मल मेळटा. तें हांव डिमांडान उलयलां मिनिस्टरूच सांग तूं म्हाका आन्सर दितलो म्हणलें सगळें अंडर कंट्रोल म्हणून. पण खरेंच तुका सांगता तें कांयच अंडर कंट्रोल ना. पोल्युशन इज हॅपनिंग, लोकांक तेजो त्रास. हे तुम्ही आयले उपरांतूच जाले की जे MPA जे आहा ते पयलींसून अशें स्टँड आहा की MLA चेंज जाला म्हणून हे स्टँड जाला. कितें तुमकां कितें कसलो स्टँड? तेंचो जो लोकल्साक भायर MLAकूय इतलो रायट ना. पयलीं दुसरे भशेन आसलेले सिस्टम आतां मातसो चेंज जाला. पयलीं सिस्टम आसलें न्हू. पयलीं ते दोग जाण मेळून बिजनस करताले, पार्टनरशिपान करताले न्हू. थंयचो पार्टनरशीप बिजनस चलतालो न्हू. स्टुडरिंग बिजनस चलतालो, ट्रान्सपोर्ट बिजनस चलतालो, मागीर ते लेबर सप्लाय चलताले, ते सगळे बिजनस थंय चलताले न्हू पयलीं. सो तेज्या लागून ते आमदार तांकां बरे आसलेले न्हू तांकां. सो हांवें तसलें कांयच करुना न्हू. हांवें म्हाजो पर्सनल गेम म्हणटा तो कांय करुना. हांव लोकां बरोबर आसा.
हांव लोकांच्या विशयाक लागून झगडटा. हांव ते बिझनस करपाक वचना या कसलो बेनिफीट घेवपाक वचना तेंचे कडेन या तेज्या पोटान हांव इंटरफियर जावना थंयसर. सो हो खंय तरी हांवें म्हाजो स्टँड क्लियर दवरला आनी हांव वोकल आसा लोकांचे विशय घेवन. पोल्युशन जाता तें जाता थंयसर. रोडाचेर तर गाडयो वयता पळय जे गेट नंबर 1 वयता 9 वयता ते वयचे ना म्हणून हांवेंनूच केलें. तांकां नोटिफिकेशन काडपाक लायलेलें सगल्यो गाडयो पोर्ट गेट नंबर 1 वयतल्यो म्हणून 9 एक सुद्दां गाडी वयपाना म्हणून. सो ते सुद्दां हांवें करून घेतलें कित्याक लोकांक त्रास जाता न्हू. बट तांकां कितें जाता तांकां तें बरें पडटा 9 नंबरांसून भायर सरले बेगीन पावले थंयसर कित्याक तांकां थंयसरूच भरता न्हू ते. सो परत तांकां थंयसून 1 नंबराचेर वचप म्हणल्यार तेंचो डिझल वयता. सो हो सगळो हांव जाणा थंयसर कितें चल्लां तें आनी आय हॅव बीन व्हेरी स्ट्रॉंग आनी सारको इतलो एडमंट रावलेलो आसा की ना आय विल ऑलवेज स्टँड विथ पीपल. म्हाका हे पोल्युशन खंय तरी कंट्रोलान जावंक जाय कित्याक आयज ते गाडयो वयता पळय आनी तेजे जे थंयसर पडटा कोल बीन पडटा या बॉक्सायड पडटा जिप्सन पडटा तेजे वचून दुसरे गाडये वचून तो सगळो डस्ट जाता. सो हे जावंक जायना कित्याक ते क्लिनिंगूय करना. केन्ना कोळसो पडलो बॉक्सायड पडलेलो आमी फोन मारले एक्टिविस्टान फोन मारले जाल्यार ते म्हणटा आमकां लागना हें ट्रान्सपोर्टराक लागता. ट्रान्सपोर्टराक जेन्ना ते एमपीडीचें काम तुमी म्हटलें अशें मशीन हाडला ते क्लिनींग मशीन ते तशें दवरला पुजेक ते केन्ना ते करना. उदीक थंयसर स्प्रिंकल उदक ते स्प्रिंकल करपाचें आसता ते करता काय ना आमकां खंय खबर आसा. सो तांकां जर दिसता ते करता जाल्यार कित्याक भियाता. एक मनीस आमच्या मनशाक लोकलाक कॉन्फिडन्सान घे आनी तांकां आमी थंयसर डिप्लॉय करुया मरे ताका थंयसर चॅक करनी मरे पळोवनी मरे बाबा न्यूट्रल मनीस ते कित्याक करना तांकां खंय तरी भंय आसतलो न्हू. संकल्प एक प्रश्न आसा रिलेटेड टू एमपीए ओनली की थोडे दीस पयलीं इशूय जाल्लो मोठो जेन्ना पेपरार बातमी आयली की आर्म टेस्टिंग टेक्नीक चलता यू आर ट्रायंग टू ओवर पावर एमपीए ट्रान्सपोर्टरान मागीर रिप्लाय दिली. तुमी सांगलेले की तुमी एक फूल फ्लॅज प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी उत्तर घेवन येतले. आसा तो प्रेस कॉन्फरन्स इन फ्युचर की जालें ओके ना सगळें चालू आसा आनी ते बरे भशेन जाग्यार पडटले. हांव तुका इतलें सांगता तुका आत्तां सांगलें पयर मिटींग जाल्या हे सगळे जाण जितले हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले सगळे स्टेट ओवर एसोसिएशन सगळ्या लोकांक चेअरमॅना कडेन मिटींग जाल्लेली आसा तेंचे कडेन उलोवं हांव आसलेलो मिटींगेक आमीय सगळे विशय मांडलेले आसा तांकां सांगलेले आसा. सो हे कितें आसा पळय एज्युकेशन एमपीटी जेन्ना एज्युकेशन करता एमपीटीन केला म्हाका खबर ना नांव म्हाजें यूज केलें एमपीटीचे कोण वन ऑफ द ऑफिशियल सेट सोर्सेस हे मिडियांचे लायन्यूच ही सगळी खंय तरी प्लांटेड कोणाक तरी डिफेम करपाक जे हिसपान हांव एग्रेसिवली वचत कोणाक तरी थंय चिमटो लागता खंयच्या तरी कंपनीक चिमटो लागता खंयच्या तरी आपल्या आमदाराक चिमटो लागता कोणाक तरी त्रास जाता थंयचो जे हांव करता ते डेल्टा कंपनी ताका खूब चिमटो लागता तेंच्या वांगडा ते पीपीपी मोड सायन करपाक सोदता पळय सायन केला पळय ताका खूब चिमटो लागता जेन्ना हांव असले विशय उलयता घेता तेन्ना ते खंय तरी डिफेम करपाक लागून हो तेंचो प्रयत्न आसलो तो जावना. आयज तांकां अशे त्रास जाल्लेले आसा की आयज जे लिगली म्हाका करूंक जाय आसलेले गव्हर्मेंट लेवलाचेर जाल्ले ते चालू आसा आनी ते बऱ्या भशेन जाता हेजेर तांकां मातसो दुबाव. एक पहिला आम्ही आता हालेत की जेल आला फॉर ओल्ड जेल यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम ड्रोन अकॅडमी and if the idea is right seriously it will be something very unique for whole of Goa. त्याच्या वांगडा रोबोटिक्स हाडले जाल्यार आनी बेस्ट कितें आयच्या दिसाक आयच्या जनरेशनान रोबोटीक म्हणटा तो एक मेन सब्जेक्ट जाल्लो आसा. आयज गव्हर्मेंटान तो स्कुलांनी घातलेलो आसा एक सब्जेक्ट म्हणून. सो हांवेंनूय डिमांड केल्लो आसा एसेंब्लीन कितें इट शूड बी डिक्लेअर एज अ स्पोर्ट्स ऑल्सो कित्याक आयज ताजी खुबशीं कॉम्पिटिशन जाता आमचे भुरगे वचून दुबय बी जिखून येयलेलो आसा. सो अशे हो सब्जेक्ट आसा आनी आमचो लोकल वास्कोचोच भुरगो योगेश केरकर म्हणून ही इज व्हेरी मच इंटू ही स्टार्टेड मॅन्युफॅक्चरींग हीज ओन प्रॉडक्ट रोबोटीक आनी ते लोकांक जे भुरग्यांक तेजे एट अ व्हेरी नॉमिनल प्रायस ऑफ 2000 1000 अशें. जेन्ना हे आसा ते सगळे जशे आमी पयलीं लॅपटॉप दिताले पळय गव्हर्मेंट तशें हे असले मटेरियल जे 2000 तेन्ना 10,000चो आमी लॅपटॉप दिताले. सो असलो सुद्दां म्हाका दिसता सायबर एज स्किमी भितर सो असले स्टुडंट्सांक दिवप म्हाका दिसता गरजेचें आसा कित्याक न्यू जनरेशनाचें. आनी जेन्ना हांवें हो विशय मांडलो की जेल जी आमची आसा ती वेकंट आसा थंयचो ड्रोन अकॅडमी रोबोटीक थंयसर स्टार्ट करचें म्हणून कित्याक फुडें आमकां जनरेशनान बरें पडटलें म्हणून. सो म्हाका दिसता हेजो विशय सुद्दां खंय आसा तो जेन्ना उलयलो जाल्यार कोण तरी जागो जाता कोणाक तरी कळटा रे हो विशय आसा जेली आमची आसा. सो पयरूच आमचो जेल IGP बी येयलेलो आसता पयलो सो ते आतां थंयसर कितें डिटेक्शन सेंटर करपाक सोदता असो तेंचो विचार आसा. म्हणल्यार हांवें कोणाक तरी जागो गेला कोणाक तरी सो तेंचें अशें चल्लां. बट लेट्स सी
बट खंय तरी तो रिपोर्टूय आसा PWDचो कितें तो जागो आसा तो अनसेफ आसा म्हणून. सो लेट सी हाव इट वर्क्स आउट. आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट. बाबा हे जातलें काय जावपा न्हू तें पळोवया मागीर. What's your vision for the constituency in next 5 years? कितें सोदता तुमी कितें करपाक सोदता? Before you end up your term, मनान कितें आसा की प्रायोरिटीज कितें कितें जावपाक जाय? पळय प्रायोरिटीज म्हणटा ते मेन इज हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, हे प्रायोरिटी आसा. हे मेन. सेकेंड इज आमचे उदकाचो इश्यू आसा तो म्हाका सॉर्ट आउट करूंक जाय. थर्ड विशय आसा म्हणटा ते आमकां एक कम्युनिटी हॉल जाय, ते एक म्हाका एक करूंक जाय कम्युनिटी हॉलाचे. सो अशे जे मेन विशय आसा. थोडे बाकीचे कितें आसा ते हांव करीत आसा. ब्युटिफिकेशन ऑफ बायणा बील बाकीचे कितें आसा विशय आसा ते हांवें सगळे हातीन घेतलेले आसा. रोड्साचे जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जावं हे विशय सगळे सॉर्ट आउट जातलेच. हे डोंट टेक टायम. बट मेन जे विजन आसा ते मेन आमच्या मुरमागांवान जो हांव पळयता जो प्रॉब्लम आसा तो इश्यू आसा म्हणटा तो एक हॉस्पिटल जे जालें. दुसरो म्हणटा तो आमचो उदकाचो विशय सॉर्ट आउट जालो. दीस दोन विशय जाले न्हू मॅक्सिमम. कित्याक आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तूं डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत पळोवपाक गेलो जाल्यार आमचे खुबशे कमी गव्हर्मेंट जागो आसा. कळ्ळें न्हू. सेंट्रल चड आसा सेंट्रल चड आसा आनी आसा तेजे भशेन जितलें जाता पळय ते हिशोबान करपाक सोदता. म्हाजो एक प्लॅनिंग आसलो एक जॉगर पार्क जसो जावचो एक बऱ्याचो बरो. जागा आसा जागा ना ना हो प्रॉब्लम. ना सेंट्रल एजन्सी कडेन खूब आसा. सेंट्रल एजन्सी कडेन खूब आसा. एक दोन तीन हांवेंय मागलेली आसा सेंट्रल एजन्सी कडेन दिवचो म्हणून. खुबशे प्लॅनिंग आसा. तो जो हायवे आसा पळय थंयसर तो ग्लास विवींग गॅलरी घालपाचो म्हाजो प्लॅन आसा. दॅट इज ऑल्सो वील कम. ऑलरेडी तेजें इन्स्पेक्शन बीन जालां. टुरिजम मिनिस्टर एश्युअर्ड मी दॅट वील गेट इट डन. तो एक म्हाजो प्रोजेक्ट आसा. तो ट्युरिस्टाक लागून एट्रॅक्ट करपाक लागून एक जो ग्लास पाथवी आसता पळय ग्लासाचे ग्लास भायर ते आसा तोवूय एक प्रपोजल चालू आसा हांगाच घालपाचो. येत एरियान एरियन घालपाचो. तोवूय प्रपोजल चालू आसा. अशे खुबशे विशय आसा. बट तूं जाणा जे विशय आतां तूं स्टार्ट करतलो बट तेजेर मागीर स्टडी जातली सगळें जातलें. इट टेक्स टायम. सो आयज कितें करता ते फुडें आनी म्हाका दिसता दीस वील हॅपन एंड आय वील. म्हाका हे दोन तीन गजाली जर जाली सक्सेसफूल जाल्यार खंय तरी म्हाका एक समाधान मेळटलें. दॅट इज वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज कितें म्हाका खंय तरी एक समाधान मेळोंक जाय. तो आसा विशय आनी तो हांव म्हाका दिसता खंय तरी करून घेतलो हांव. पण सपोज तो जो तुमी म्हणटा परत कोण तरी जागो जाता तुमचे सगळे इश्यूचेर जागो जाता आनी हे इश्यूचेरय जागो जाता खंयचे इशू प्रोजेक्टा बाबतींत ना ते ऑलरेडी जाले क्लियर प्रोजेक्ट. हॉस्पिटलाचे ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्लियर जाले. आमच्या उदकाचो ते टँकीचो इशू सॉर्ट आउट करून घेतलेलो आसा. आतां ही दोन झेलीचे कोणाक खबर नासले न्हू थंयचे ते आतां जागे जाला न्हू. बाकीची जी एरिया आतां हो जो झेल न्हू इट वील बी वन ऑफ द डोम एकेडमी घातली आनी ते रोबोटीक स्टार्ट केलें न्हू कोडिंग एंड रोबोटीक जाल्यार म्हाका दिसता बेस्ट आयडल सारको. कित्याक जागो बरो आसा तो व्हडलो आनी थंयसर म्हाका दिसता एक बेस्ट परफेक्ट एकेडमी जावंक शकता. करपाक जाय पण एवरीबडी फील्स दॅट इट शूड हॅपन. सडा इज वन ऑफ दी आयलंड इन पास्ट. आता तरी रोड कनेक्टिविटी जाला ऑलवेज अ लॉंग आता जे जाग्यार आहा तो ही फोर्ट आसा व्हडलो फोर्ट आसा. फोर्ट रिमेन्स आसा. हो एक हिस्टोरीक एरिया आनी हे हिस्टोरीक एरियान डेव्हलपमेंटाचे नांवार जे तुमी जे प्लॅन करता ते खूब आसा. पण फोर्टा बद्दल जेन्ना एक कंप्लीट फोर्ट रेनोवेशन जाल्यार कितें तरी रिस्टोर करपाक कितें फ्युचरिस्टीक प्लॅन दॅट वील हॅपन 100%. फोटाच्या बाबतींत ते हांव नॉट ओन्ली दॅट फूड बट अदर रिमेन्स कित्याक एक ते सायडीन गेलेले तोप आसा आनी आमी ते सगळे सांगलेले आसा. पयलीं आमी एटलिस्ट वील स्टार्ट वीथ द मेन पार्ट. तो स्टार्ट केलो देन आय कॅन टेक अदर पार्ट ऑल्सो. हो प्लॅन आसा कित्याक दीस इज समथींग हिस्टरी आनी आमचे फ्युचर जनरेशनाक लागून कोणाक स्वताचो स्वार्थाक लागून आमी कित्याक न्हू फ्युचर जनरेशनाक लागून तांकां हिस्ट्री कळोंक जाय. आयज आमकां सुद्दां ही हिस्ट्री खबर नासली. जेन्ना आमी भितर घुसपाक लागले तेन्नाच आमकां खबर तो फोर्टाक 800 इयर्स जाली. 800 इयर्स. व्हेरी हिस्टोरीक फोर्ट इट इज व्हेरी हिस्टोरीक फोर्ट आनी मेन तेंचे कॅपिटल थंय आसलेलो हे आसलेलो हो फोर्ट आसलेलो. सकयल जे वायसरॉय पॅलेस आसा थंयसर ते रावतालो. तो वायसरॉय म्हणून तेंचो आसतालो पळय पोर्चुगीजाचो तो थंय रावतालो. मागीर ते अटॅक जाता म्हणून ते देन दे शिफ्टेड टू ओल्ड गोवा. दॅट वॉज सेपरेट स्टोरी. सो हे करून घेवया आमी आनी हांव जिद्दीचो मनीस करून घेवपाक हांव फाटीं लागून करून घेतलो. एक प्रश्न हांव विचारलेलो तुमकां विचारपाक की जे हालीं एक इन्सिडेंट बायणा भागान जाले पॉलिटिकल लिडर्साचे आदले आमदारी तितून दिसता बसून शुभेच्छा दिवपाचे बॅनर लायिल्ले सप्तकाचे आनी थोड्या लोकांनी थंय ब्लॅक पेंट मारले
हाऊ यू लुक एट ऑल दिस? सो तो इन्सिडंट जाला इट इज व्हेरी शेमफूल इन्सिडंट असो जावचो न्ही. कितें असो ते दामबाबाचो असो चवथीचे असो कोणी बॅनर लायता आपल्या शुभेच्छा दिता तो असलो इन्सिडंट जावचो न्ही हो काम म्हणून. आनी अशें जर म्हाका कोणें केला म्हणून कळ्ळो जाल्यार ताका हांव स्पेर करपाना, हांवूय डायरेक्ट केलो पुलिसांक. बट हे इन्सिडंट पॉलिटिकली ताका रंग हाडपाचो न्ही, तेजो फायदो घेवपाचो प्रयत्न करप न्ही, ते सिंपथी घेवपाक. कित्याक आयज म्हाकाय दूख लागता की जेन्ना हांव ऑपोजिशन आसतालो तेन्ना हांवूय बॅनर लायतालो, चवथीचे बॅनर लायतालो गणपती बरोबर, दामबाबाच्या बरोबर, देवाच्या हेजेर. तेन्ना आमचे बॅनर अशे पिनून उडयताले, तुमी पयलें आसतले म्हाजे फूल बॅनर पिनून उडयताले. IOC कडेन जावं, ब्रिजाचेर जावं, सड्याचेर जावं, NPD कॉलनी लायताले सगळे. आनी हांव येवन कंप्लेनी करतालो पुलीस स्टेशनार. म्हणून हांव पयलींसून कसो करतालो, जितले पिंताले पळय ते डबल बॅनर करून रेडी दवरात. म्हाका इतलो कॉन्फिडन्स म्हाजे बॅनर पिंजलेले तयारी पयलीं तयारी दवरतालो. ते काडटालो परत दुसरे साडून दुसरो बांदतालो, परत तो पिंजलो परत आनी बांदतालो. कसोच केन्ना कोणें हें करून ना वचून कंप्लेन करतालो, बट तेजेर केन्ना एक्शन जावना. इतलो जालो कितें घरा कडेन म्हाजी गाडी इनोवा घेवन भोंवता ती गाडी घरा कडेन पार्क केलेली, थंय आख्खी म्हजी गाडी पडलेली. म्हणजे जे ते टायमाचेर तेंच्यांनी केला, पावराचो जो मिसयूज केला त्या टायमाचेर. आयज हांगा आतां हांव जिखून येयलेले असलो इन्सिडंट केन्ना जावपाक दिवना. केन्ना सगळी झगडी पयलीं जाताली, मारामारी जाताली उदकाच्या भितर, एकामेकाची गाडयो फोडटाले, आयज सगळे थंड करून दवरलेले आसा. सो जो इन्सिडंट जाला तो खरोच वायट गजाल. हांव तेजी निंदा करता. कोणें केला तेणें करचें न्हू. दामबाब आसा, दामबाबाक खबर आसतलें कोणें केला कोणें ना. कोणें सांगला सुद्दां जाल्यार करपाक जाल्यारूच दामबाबाक खबर आसता, दामबाब पळोवन घेतलो. कोणाचें कितें करून सारकें टायमाचेर दामबाब तुजेर एक्शन घेतलो. पूण हांगा हें करपाचें भिवपाची गरज ना. कितें जातलें बट जाल्यार तें रॉंग जाल्लेलें आसा आनी तें हें फुडें जावचें न्हू अशें हांव सांगपाचें. जेन्ना आमी इंटरव्यू स्टार्ट केल्ले, पावस पडटलो आनी भिजलेले आनी इंटरव्यू करता करता सुकले सुद्दां, पावसी गेलो आनी सद्या आसा ते गरम जाल्लेले आसा. लॉट्स ऑफ इट. थँक्यू व्हेरी मच संकल्प बाब फॉर गिविंग युअर टायम ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन. विशिंग ऑल द व्ह्युअर्स अ व्हेरी व्हेरी हॅपी इंडिपेंडन्स डे. तुमच्या सायडीन यू कॅन विश देम अँड थँक्यू व्हेरी मच. सगळे मुरगांव गोंयच्या लोकांक, अख्ख्या गोंयच्या लोकांक 78 इंडिपेंडन्स डेची सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा. And thank you very much, Sankalp Yes. Bob. Thank you very much, viewers, for watching the video till now. Keep watching Goa News.